Bonsoir, نكمل الفصل الثالث cours de communication progressive du français مجانا للمستوى débutant المبتدئين A1 et on passe à la troisième leçon. On va parler aujourd'hui des quantités بمعنى هنتكلم عن الكميات au marché في السوق. أول حاجة le marchand جاية من كلمة marché اللي هو التاجر اللي بيبيع في السوق. la cliente اللي هي الزبونة. نبتدي. Bonjour, madame, vous désirez? Je voudrais 1 kilo de tomates, 2 courgettes et un poivron vert, s'il vous plaît. Voilà, madame, et avec ceci, je vais prendre aussi 4 pommes et 1 livre de fraises. Voilà, ça sera tout. Non, je voudrais aussi un peu de persil. Grammaire, النحو, expression de la quantité, التعبير عن الكميات. Ne dites pas, ne dites pas, surtout 1 kilo des pommes, mais لكن بنقول 1 kilo de tomates, 1 litre d'huile, 1 kilo de tomates يعني كيلو طماطم, 1 litre d'huile يعني لتر من الزيت. Ne dites pas, surtout beaucoup des amis, mais لكن بنقول beaucoup d'amis, un grand nombre de gens. Beaucoup d'amis يعني كثير من الأصدقاء, un grand nombre de gens يعني عدد كبير من الناس. Ne dites pas, ما نقولش un peu du persil, mais لكن بنقول un peu de persil. Vocabulaire. Quelques légumes, البعض من الخضروات. légumes, خضروات, quelques. Une pomme, تفاحة. une pomme de terre. عندنا في تونس اسمها بطاطا, في مصر اسمها بطاطس. une courgette, الكوسة. un oignon, بصل. une aubergine, بتنجان. une tomate, طماطم. un chou-fleur, هحط لكم صورته لكن انا الحقيقة ما اعرفش اسمه بالعربي. une carotte, جزر. un poivron rouge, فلفل أحمر. un poivron vert, فلفل أخضر. un poireau, هحط لكم صورته كمان عشان ما اعرفوش بالعربي. un brocoli, هحط لكم صورته في المشرق ما اعرفش اسمه, في تونس اسمه البروكلو. une salade اللي هي الخس. des haricots verts اللي هي الفاصوليا, عندنا في تونس اسمها اللوبيا الخضراء. des champignons اللي هو المشروم أو الفطر. quelques fruits, البعض من الخضروات. الغلال, عفوا, احنا بنسميها غلال في العربية أظن, مصر بيقولوا فاكهة. فاكهة أو غلال, قولوا لي في الكومنتات بالعربي ايه. une pomme, تفاحة. une orange, برتقال. un citron, ليمون. un pamplemousse, هو البرتقال الكبير الحامض, هوريكم صورته في المشرق كمان ما اعرفش, فقولوا لي اسمه لو تعرفوه من الصورة. في تونس اسمه الزنباع. une poire, بالعربية اسمه الإجاص, بالتونسي إنجاص, في تونس في مصر أظن الكنفري. une pêche, خوخ. des cerises, الكرز. des fraises, الفراولة. un abricot, مشمش. une banane, موز. du raisin, عنب. quelques herbes, القليل من الأعشاب. le persil, البقدونس. la menthe, النعناع. le basilic, كمان لو تعرفوا بالعربي اكتبوا لي اسمه, في تونس اسمه الحباق. les herbes de Provence, اللي هي أعشاب البروفنس. التيم, أظن إنه الزعتر. الغمرة, كليل الجبل. اللوريي هو ورق الغار, متأكدة منه, في تونس اسمه الرند, بس التيم والغمرة عشان بيصير كونفوجن بيناتهم هحط لكم صورهم هما ايه. manière de dire, ازاي بنقول 1 كيلو 2 كيلو من. une livre 2 est égal يساوي 500 غرام 2 يعني نص كيلو, بنقول عليه بالفرنسي une livre 2, 500 غرام 500 غرام 2. 4 citrons, 4 ليمونات. une douzaine de, مثلا une douzaine de اللي هو 12 بيضة. une douzaine c'est 12, 12. 1 litre 2, لتر من. une demi-litre 2, نص لتر من. remarque linguistique, ملاحظة لغوية. l'expression un demi de kilo existe, mais est très rarement employée. On dit plutôt une livre ou 500 grammes. يعني l'expression نص كيلو موجودة, بس هم بيستعملوا une livre ou 500 grammes, والتانية rarement, نادرة. On passe aux activités. compréhension, première question, يعني هم أسئلة الفهم بتاعت النص. vrai, صح. faux, غلط. ensemble. La cliente achète seulement des légumes. vrai ou faux, صح أو غلط, donc c'est faux.
Les pommes sont des légumes. Faux. La cliente achète 500 grammes de fraises. Vrai. Une livre de fraises. La cliente achète un herbe. Vrai. Le persil. On passe au grammaire. للنحو compléter يعني أكمل. Un litre هنحط إيه دي apostrophe عشان O بيبتدي بفويل. Un litre d'eau. Un kilo de carottes. 2 DE. Une bouteille d'huile. Une bouteille يعني إزازة زيت. Une bouteille d'huile. Beaucoup. Oignon بتبتدي بفويل donc هنحط حتى لو هي pluriel هنحط دي apostrophe. Une livre d'abricots aussi, des apostrophes. Un paquet de sucre. Paquet يعني علبة سكر. On passe grammaire et vocabulaire ensemble, complétés par une des. Les articles indéfinis أخذناهم في أول درس. لو ما شفتوش الفيديو تفكروا تشوفوه موجود على القناة. Dites ensuite si c'est un fruit ou un légume. Et je vous laisse répondre à l'exercice. Et si vous souhaitez me mettre vos réponses en commentaire, j'aurai le plaisir d'y répondre. On passe. Vous êtes chez le marchand de fruits. Voici votre liste. Faites des phrases pour demander les produits suivants. Poivron 2, pommes 6, cerises 1 kg, haricots verts 500 grammes, tomates 12. Donc on va faire ensemble des phrases. Je voudrais 2 poivrons verts et 6 pommes, s'il vous plaît. Première phrase contenant poivrons et pommes. Je voudrais 2 poivrons verts et 6 pommes, s'il vous plaît. Deuxième phrase, je vais prendre 1 kilo de cerises et une livre d'haricots verts. Et une livre de haricots verts. Le H de haricot, c'est un H aspiré. Donc on met 2, on met pas des apostrophes. Pour celles et ceux qui connaissent la formule, ou bien pourront me le dire en commentaire s'il vous plaît. Pourquoi 2 et non pas des apostrophes avec haricots verts. Dernière phrase, donnez-moi aussi une douzaine de tomates. Une douzaine de tomates. Alors, dernier exercice, communication. التواصل. Remettez le dialogue dans l'ordre. يعني هنحط الديالوج الحوار في الأوردر بتاعه. هنقراه الأول. A. Voilà monsieur et avec ceci. B. Je voudrais 6 pêches et une livre de cerises, s'il vous plaît. Bonjour monsieur, vous désirez? Ça sera tout, merci. Donc, je vous laisse aussi répondre en commentaire. Faites-nous l'ordre exact de dialogue. Et je vous vois dans la prochaine leçon. Au revoir et merci.